où le phénomène du terrorisme s'est étendu en menaçant la sécurité et la stabilité de nos peuples. وباتت تهدد أمن واستقرار شعوبنا، ولقد بدأت حربنا ضد هذا الإرهاب والتطرف منذ عام ونصف بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، إدراكا منا بمخاطره التي تهدد مجتمعنا واستقرار شعبنا. Notre combat contre le terrorisme et l'extrémisme a déjà commencé depuis 1 année et demie après la révolution du 25 janvier et la révolution du 30 juin, en prenant conscience de ces menaces et de ces dangers sur notre société. وليس هناك شك في أن استقرار مصر وأمنها دعامة أساسية لاستقرار أمن الدول المطلة على المتوسط بكاملها، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلدكم الذي عاش خلال الفترة الماضية حوادث إرهابية لا يمكن إغفالها أو التغاضي عن مواجهتها حتى تسلم شعوبنا من شرورها. Sans aucun doute, la stabilité et la sécurité de l'Égypte sont une base essentielle pour la stabilité et la sécurité des pays du bassin méditerranéen ainsi que le pays de l'Union européenne, surtout votre pays qui a été confronté ces derniers mois à des actes terroristes dont la portée doit être prise en compte aujourd'hui par nos deux pays. إن تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في المجال العسكري يعد نقلة كبيرة وهائلة في العلاقات الفرنسية المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدانا، والتي تتطلب الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين بتفشي ظاهرة الإرهاب وتزايد مخاطرها. Le renforcement de la coopération franco-égyptienne dans le domaine militaire représente une nouvelle phase historique dans les relations franco-égyptiennes pendant cette période très sensible que nos deux pays affrontent actuellement, cette période qui exige l'union et la solidarité pour pouvoir faire face aux défis régionaux et internationaux, en particulier des actes terroristes qui menacent la paix et la stabilité internationale. وأخيرا أود أن أعرب لكم عن سعادتي بلقائكم في بلدنا وعن عظيم تقديري لكم والوفد المرافق، راجيا لكم ولبلدكم الصديق مزيد من التقدم والازدهار. شكرا جزيلا. Enfin, je voudrais exprimer ma joie de vous rencontrer dans notre pays et de mon appréciation pour la délégation française. Je souhaite le progrès et la prospérité pour votre pays et pour vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, cher général Setki Sobi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. معالي الوزير، سيادة الفريق الأول صدقي صبحي، أنا سعيد جدا بكوني هنا اليوم. Mais je sais, monsieur le ministre, que votre pays est en deuil. أعرف معالي الوزير أن بلدكم في حداد اليوم. Et je voulais en Sicile dire ici les condoléances du président Hollande et du peuple français au peuple égyptien à la suite du lâche assassinat qui a été rendu public hier. وبعد أن عبرنا عن تعازينا لسيادة الرئيس السيسي، أود باسم الرئيس الفرنسي وباسم الشعب الفرنسي أن أقدم للشعب المصري أحر التعازي على عمليات القتل الغادر التي علمنا بها اليوم. 21 Égyptiens coptes chrétiens ont été exécutés. ولقد قتل 21 من المصريين المسيحيين الأقباط. J'irai demain faire part de mon émotion au pape Tawadros II dans sa cathédrale. وغدا سوف أذهب لمقابلة البابا تودروس الثاني في الكاتدرائية لأعبر له عن مدى تأثرنا. Ces événements montrent que les menaces s'accumulent et nous mesurons chaque jour leur gravité.
وهذه الأحداث تظهر كم أن التهديدات تتزايد وكم أن خطرها يتفاقم علينا. Et pour affronter ces menaces, nous avons besoin d'alliés. ولمواجهة هذه التهديدات نحن بحاجة لحلفاء. Vous l'avez rappelé, chers amis, la France et l'Égypte ont une longue histoire en partage. ولقد ذكرتم أيها الصديق العزيز بأن هناك تاريخ طويل يجمع بين فرنسا ومصر. Et aujourd'hui, nos deux pays mènent un combat commun contre le terrorisme. إن بلدينا اليوم يخوضان معركة مشتركة ضد الإرهاب. Ce même terrorisme qui sème la terreur parmi les populations du Levant. هذا الإرهاب الذي يزرع الرعب في نفوس الناس في المشرق. Ce même terrorisme qui menace la Libye d'effondrement. هذا الإرهاب الذي يهدد بانهيار ليبيا. Ce même terrorisme qui voudrait proliférer sur l'ensemble du Sahel. هذا الإرهاب الذي يريد أن يترعرع وينمو في منطقة الساحل الأفريقي. Ce même terrorisme qui nous a touchés au cœur en début janvier. هذا الإرهاب الذي ضربنا في الصميم في بداية الشهر يناير كانون الثاني. Et ce même terrorisme qui vous a touché au cœur hier. والذي ضربكم أنتم في الصميم بالأمس. Et c'est dans ce contexte que je viens de signer avec vous, au nom de la France, au nom du président François Hollande, un contrat historique qui s'inspire de la volonté du président Sisi. وفي هذا السياق وقعت اليوم معكم وباسم فرنسا وباسم الرئيس الفرنسي عقدا تاريخيا يستوحي من إرادة سيادة الرئيس السيسي. L'Égypte avait été le premier pays à acquérir le Mirage 2000. مصر كانت أول بلد اشترى طائرات الميراج 2000. Elle est aujourd'hui le premier à faire le choix du Rafale. وهي اليوم أول بلد يختار طائرة الرافال. 24 avions vont ainsi rejoindre les forces armées égyptiennes aux côtés d'une frégate multimission et de missiles de courte et moyenne portée. 24 طائرة سوف تنضم إلى أسطول الجو المصري إضافة إلى الفرقاطة وإلى صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. C'est un tournant dans notre relation bilatérale. هذا منعطف في علاقتنا الثنائية. Et c'est le début d'une coopération renforcée au service de la sécurité régionale. وبداية لتعاون معزز في خدمة الأمن الإقليمي. C'est aussi le signe de la confiance très forte que l'Égypte fait à l'équipe France. وهذه أيضا إشارة عن الثقة القوية جدا التي أولتها مصر لفرنسا وللفريق الفرنسي. À la France dans son rôle de partenaire politique, de partenaire militaire et de partenaire industriel. فرنسا في دورها كشريك سياسي وعسكري وصناعي. C'est aussi aujourd'hui une immense fierté pour nos industriels qui voient leur excellence récompensée à la mesure de leur engagement. واليوم إنه مصدر اعتزاز كبير للصناعيين وللشركات الفرنسية التي ترى امتياز صناعاتها كلل اليوم في هذا الاتفاق. Le Rafale est un avion unique. Il est le meilleur pour relever les graves défis de sécurité qui se présentent à nous dans ces temps troublés. الرافال طائرة فريدة من نوعها وهي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تعترضنا في هذه الأوقات الصعبة. Il intervient, comme vous le savez, sur tous nos théâtres d'opération. طائرة الرافال كما تعرفون تتدخل في كل مسارح العمليات التي توجد فيها القوات الفرنسية. Nous avons fait le choix du Rafale. Et c'est le choix que vous faites aussi aujourd'hui. نحن اخترنا الرافال واليوم أنتم بدوركم تختارون هذه الطائرة. Et je dois dire, mesdames et messieurs, que pour ma part, j'aime cette France qui gagne et qui a confiance en elle. سيداتي سادتي هذه هي فرنسا التي أحبها، فرنسا التي تربح والتي تثق بنفسها. Monsieur le ministre, vive l'Égypte, vive la France et vive la relation franco-égyptienne. معالي الوزير، عاشت مصر، عاشت فرنسا، وعاشت العلاقة الفرنسية المصرية. تحيا مصر وتحيا فرنسا. احلف بسماها وبترابها، احلف بطرقها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بطرقها وابوابها،
احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بالسلامه وبالرحمه، احلف بالمروءه والوفاء، احلف بالسلامه وبالرحمه، احلف بالمروءه والوفاء، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، ولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبالرحمه، احلف بالمروءه والوفاء، احلف بسماها وبالرحمه، احلف بالمروءه والوفاء، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، ولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. بداية 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 أهدي العروبة دمائي واموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، وكفايه اشوف عالم العروبه باقي باقي عالم العروبه باقي. أهدي العروبة دمائي واموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي. وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان اماني. وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان اماني. جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل انسف اقاتل، وسط القنابل انسف اقاتل، وسط القنابل انسف اقاتل، واموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، وكفايه اشوف عالم العروبه باقي باقي عالم العروبه باقي. بداية 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 أهدي العروبة دمائي واموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش،